This is my Bible. I believe what it says. I believe it's God's eternal word. I believe I will receive from the word today. And I'll never, never be the same again. In Jesus' precious name we pray. Amen. Okay. How many are excited for this New Year service? Okay. Hallelujah. How many of you really want to receive from God's word today? This will be one of the prophecies that is going to be really, really strong, powerful, prophetic, and we are moving in a new time. आणि हे वर्साक भविष्यवाणी जे येवपाचे आसा एकदमूच स्थिर गत आसतले आनी सामर्थ्यत आसतले एक नवे वेळान भितर सरोंक. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक कारका. God is good. देव बरो. Now, if we go into the cosmic, जोरी तर विश्व तळान आमी वयशे जाल्यार the number 2025, आनी आंकडो 20-25 if you calculate it, ताजे आमी गिनन करीत जाल्यार hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू कारका. If you add the numbers, how much does it become? Yeah, it becomes number 9. सगळी मेळोन 9 आंकडो जाता. So we are moving towards 9. तर आमी जमा करीत जाल्यार ती सगळे 9 आंकडो जाता आनी आमी तर 9 आंकड्याशी आमी फुडें सरतात. So basically it is the end of a cycle. आनी मूळ तरेन जावन आसा एक चक्रचे अंत. Means last 7-8 years, the म्हणजे- problems and the troubles and what we have gone through, we are coming to the end of it. म्हणजे गेल्या 7-8 वर्सां कितें आमकां घडले, कसले त्रास, कसले दुमाळे, कसले संकश्टांसान आमी पासा जाले आतां ते आतां निमण्या भागाक आमी पावता. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हार. Moving towards this 2025 is the closure of projects. ती जावन आसा जे कार्यक्रम चालू आशिल्ले ते सगळे बंद जावपाचे. Everything that we planned and we believed, जे कितें आमी येवजिले आनी जे खातीर आमी विश्वास दवरले it will happen and finalize the coming year. पडून येतले आनी ते एक स्थापना जातली फुडल्या वर्साक. Hallelujah. हालेलुया. Everything that you worked for, tried for, you believed for, whether it's a house, whether it's the church, whether everything that you thought even for your life, जे कितें तुवें विश्वास दवरला, तुवें चिंतला, तुवें वावर केल्लो आसा, जावं ते तुज्या खाशे जिविता खातीर वा तुजे सोबे खातीर वा तुजे कामा खातीर it's your year now. You are going to be established and things will happen. आतां हे वर्साक तुजे ते स्थापना जातली आनी तुका ते घडोवन येतले. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारका. God is good. देव बरो. Hallelujah. हालेलुया. So everything we have cultivated, we have drawn up, we have seen things that have happened for the last 8 years. तर गेले 7-8 वर्सां जे कितें आमी पळयलां, जे कितें घडलां, We have come to a finalization now. We are finalizing, ताजे शेवटाक आमी हाडला whether आसा. it's ministry, जावं ते whether it's तुजे your property, लगीन जावं तुजे it's being बाटबेस जावं ती finalized. सभा जावं ती तुजी सेवा. Hallelujah. हालेलुया. So it's going to be a period of completion. Next year there's going to be completion in everything of what you thought it will happen this year. So when I say something, if you are catching it, say from your heart an amen. No, just do you want to thank the Lord for these things? So should we take that prophetic word and say amen about it? Huh? Hallelujah. All those watching all over the world. Hallelujah. We are with you. संवसारा वयर तुमी आमच्या सांगाता दूरदर्शनाचेर आसा, आमी तुज्या सांगात आसा. With Goa with love. आनी गोंयान सान तुमकां मोगान. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू हारका. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. Hallelujah. हालेलुया. So every dreams, the dreams that you have, the things that you always longed or did not happen or it is stuck, everything will complete next year. सो जे कितें तुजे स्वप्नां, जे कितें तुवें चिंतलेले, जे तुवें येवजिलेले, हे सगळे तुजे जे शिरकोलेले ते आतां बंद जाला आनी ते सुरू जावपाचे आसा. Hallelujah. So हालेलुया. basically it's this number 9, basically this, it's a cycle, it's completing a cycle. तर एक चक्र पूर्ण जाता
मूल तरेन. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारका. That is to do with that number 9. आणि तोच आंकडो 9 ताजे व्यवहाराचे जावन आसा. It's a year of spiritual alignment. आणि आत्मीक तरेन आमी सारखे मार्गार येता. It's a year of spiritual growth. आत्मिकतायेन आमी सारखे मार्गार येतात आणि एक आत्मिक वाडाचे वरस जावन It's आसा. a year of spiritual hunger. आत्मिक भुकाचे हे वरस जावन आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारका. So we are going to receive from others and we are going to give to others. तर आमी हेरांसान आमी स्वीकारतले आनी हेरांक आमी वांटले. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Hallelujah. हालेलुया. So this year is carrying the abundance for all of us. तर हे वरस सर्वांकूच आमकां एक भरपूरतायेचें वरस जावन आसा. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. Let's all stand for a while. सगळीं आमी उबी रावया थोड्याच वेळाक. And what you have heard now, आनी जे कितें तुमी आहात ह्या वेळार आयकलां ask the Lord, तर धन्याक तुमी विचारचें where this fits in for me, आनी म्हाका हे खंय जमता पळय तें. and start claiming that prophetic word for your आनी life. हे प्रवादीक उतर तुजे जिविता खातीर तुवें हक्कान मागचें. I'll give you a few minutes. थोडेच वेळ हांव तुका दितां. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. Hallelujah. हालेलुया. Father God, I thank you for this word, Lord Pastor, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you that heaven is opening, Lord Master, that things are changing for the whole of Goa, Lord Master. Thank you, Lord. Thank you, Lord. हालेलुया. In Jesus' name, pray. Amen. Please sit down. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक. Now, when Jesus came, आतां जेन्ना जेजू आयल्लो, how the gospel was preached, it was very simple. आनी शुभ वर्तमान कशे तरेन प्रचार जाल्ले एकदम सामान्य तरेन प्रचार जाल्ले. So God will take us to the time of the Acts of the Apostles. तर देव आमकां परत त्या दोन दुताच्या इतिहासाच्या वेळान आमकां व्हरता. The full time is changing for all of us. आमकां सर्वांकूच वेळ बदलता. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. We are going to move where the Holy Spirit leads us. आनी जेसर पवित्र आत्मो आमकां फुडें काडटा थंयसर आमी वेतल्यात. Hallelujah. हालेलुया. We are about to see the greatest move of God आनी आमी in Goa and all over the world. देवाचे सर्वांकीन वर्ते जे वावर जावन आसा आमी गोंयान आनी गोंया भायर आमी पळोवपाचे आसा. How many are excited about आनी it? हे आयकोन कितके जाणां The खुशाल आसा. greatest move is coming down to the world. आनी It's coming down to Goa. आनी सगळ्याकीन देवाचे वर्ते वावर ओ कार्य गोंयान उतरपाचें आसा आनी आमच्या संवसारान उतरपाचें आसा. Hallelujah. हालेलुया. How many are happy about it? हे आयकोन कितके जाण We खुशाल will see आसा. these things आनी happen. हे तुमी तुमच्या दोळ्यांनी पळयतले. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासनी. The harvest is coming, आनी पीक येता and God is going to raise men and women to harvest it. आनी देव ओस्तोऱ्यांक आनी दादल्यांक उबे करपाचें आसा हे सगळे लिवपाक. People will start hunger for God. तशे लोक देवा खातीर ती बुक येतले. Hallelujah. हालेलुया. They will begin to understand that God is pouring out His Spirit. आनी ती सोजमोंक लागतली की देव आपले आत्मो लोकांचेर उतयता पळय ते. Suddenly you will turn from everything and it's God. You know, And This is the sign. You'll experience Him wherever. You know, that's going to happen not just here, but all over the world. हांव तेचेच तुमी पार्ट वळोवन तुमी पळयतले तुमकां अनुभव मेळटले की हे सगळे देवाचेच जावन आसा आनी हे हो अनुभव न्हय फक्त तुका आनी हे गोंयान घडटले पूण आख्खे पृथ्वीर वयर ते घडटले. Hallelujah. हालेलुया. So this water that will come, तर आतां उदीक जे येतले people from who are locked into situations, लोक जे bound परिस्थितीन in बांधलेले dark आसात places, आनी possessed, they शिरकोलेले will come आसात running for this water. काळोखाच्या जाग्यार आनी अशुद्ध आत्म्याच्या बांदपासान आसात हे उदीक पिवचे खातीर ती धांवन येतली.
They would want to taste this. आनी हे उदीक चाकोंक Living water. ती सोदतले जिवे उदीक. Amen. Amen. They are excited. कितकी you know. जाणां प्रोत्साहीत आसात हे आयकोन, उत्सवीत आसात हे आयकोन. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. देवाक हारगा. The church is going to be born again. It's going to rebirth. Everything is again starting once again for the church. सो आमचे सोबेक पुन्हा एकदा आमी पळयतले की परतून सगळी सुरवात जातली आमचे सोबेक नव्यान एक जल्म जातली आमचे सोबेक आनी सोबेचे सहभागीक. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. 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 Can the church be born once again? तो नव्यान आमची सभा जल्मोंक शकता. Yes. होय. Yes. Hallelujah. Hallelujah. So the Spirit of God said, Hallelujah, that first love is coming once again. तो देवाच्या आत्म्यान म्हाका सुचयलें की पयलो मोग परतून येता ह्या जाग्यार. I said the signs and supernatural miracles, all these कुणानी things, विस्मिता आनी It's going to आश्चर्य happen. कार्य परतून ते घडोवन येतले. because the church is going to move in a new dimension. कित्याक सभा आमची एक नवे हितून संवसारान वचपाची आसा It's going to move into a different realm आनी in the एक Spirit. दुसरेच आत्मिक संवसारान वचपाची आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक So हारगा. rebirth is not to do with all of us, not corporate. It's to do with individual also. तो नव्यान जल्म घेवप म्हणजे न्हय फक्त आमचे सभेचे पूण दर एकल्याचे. Praise you, Jesus. जेजू हारगा. The time is changing. आनी वेळ बदलता. Hallelujah. हालेलुया. Your freedom has been stunned. You're going to receive freedom. He's going to make you free. आनी देव हे सगळे उघड करतलो कित्याक तो तुका स्वतंत्र करतलो म्हूण. Hallelujah. हालेलुया. Many of you did not understand, but सबार you were जाणां तुम्ही- suffocating for so long. सबार जाणां तुमकां सोजमणी मेळोंक ना पूण इतको वेळ जाल्लो आसा की तुमी सगळे घुस्पोन आसा. Yes, it's changing. आनी वारो बदलता. That web that is there, it's being burnt out. श्वास घेवपाक तुमकां त्रास जाल्ले आनी जे तुमचे वयर जाळी आसा पळय ते सगळे And you could not उडपान वेता. understand why you can't think the way the Bible is. आनी तुमकां Why can't you सोजमोंक live the जायना way the जालें. Bible is? कित्याक तुमी पवित्र शास्त्र फरमायता त्या प्रमाण तुमी उलोवंक जायना आनी जिवंकूय जायना. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. Thank you, Jesus. जेजूक देन वासनी. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. So everything that was webbed, everything that was clogged inside your life, तो सगळे वस्तू जाळीन गुंतलेले आनी सगळे परिस्थितीन आडावणी हाडले तुजे जिवितान. is unclogging, is opening. सगळे उगडापे जाता सगळे उक्ते करता देव. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. And all your enemies, आनी सगळी सर दुस्माना तुमची. He is going to deal with every enemy who are assigned to destroy you. आनी दर एक दुस्मानाचो देव व्यवहार करतलो जो दुस्मान तुजे फाटल्यान पाठयल्लो आसा तुजो नाश करपाक. Hallelujah. Hallelujah. How many are happy? I'm reshaping you. आनी नव्यान हांव तुका आकारता. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. I'm breathing fresh life into you. आनी आतां नव्यान श्वास हांव तुजेर सोडटा. I'm breathing fresh life into you. आनी नवे जिवीत तुजेर हांव सोडटा. I'm श्वास दिता. reviving you. आनी पुनर्जीवन तुका हांव करता. You will go like all those battles, there is nothing. तुमी हे जाग्यासान वेतल्यात की तुमच्या जिवितान सर्व आक्रमण आशिल्ले ते कांयच न्ही कशें. Because God has spoken. कित्याक देव उलयलो. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. Wherever you felt you were stuck, आनी जेसुरूय तुका दिसलें की तूं शिरकोला you'll move forward. तूं फुडें सरतलो. You'll move forward. तूं फुडें सरतलो. Whichever area, जेसुरी तूं anything that is slowing down, खंयचे क्षेत्रान तूं सोकास जाल्लो आसा you're moving forward. तातून तूं फुडें सरता. Hallelujah. हालेलुया. Many times the way the things that happened for you, चोपार फाटी कशें परी तुका वस्तू घडल्या पळय ते you felt powerless. तातून तुका कांयच सामर्थ तूं एकदमूच अस्कोत काय तुका भोगले. Hallelujah. Hallelujah. It's like the enemy did so many things to you. की अशें परी जालें की दुस्मानान तुका कितके तुजेर वायट वस्तू केल्या पळय ते. But God is reinstating your authority over your life. नव्यान तुजे जिविता वयर आपले अधिकार स्थापीत करता.
Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Hallelujah. हालेलुया. So it's almost last 8 years. गेल्या सुमार 8 वर्सां. For some it will be 4 years. कांय जाणांक ती 4 Some could वर्सां be जावंक 3 years. शकता, कांय जाणांक 3 वर्सां जावंक शकता. Hallelujah. But हालेलुया. it goes for last 8 years. पूण ते सुमार 8 वर्सांची वेळ The जावन आसा. finishing of what you had believed and you had cried for is going to complete this year. तर जे तुवें विश्वासले, ज्या वस्तू खातीर तुवें विश्वास दवरला आनी तुवें सपन पळयलां ताजे शेवट ह्या वर्साक तुमी पळयतले. And we are going to be awakened आनी आमी नव्यान जागृत जातले. who we are, आमची ओळखपत्र विशीं whose we are, आमी कोणाची पळय ती what we have. आनी आमचे कडेन कितें आसा And this is what the world is going to see आनी in us. हेच आमचे भितर संवसार पळयतले. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. Hallelujah. Hallelujah. God is in His mercy. आनी देव आपले दयेन He'll give you repentance. आपले काकलुतीन तुका पश्चाताप So there will दितलो. be repentance given to you. Some of you all are hard and off track, gone into something else. तर तुमका You only don't know पश्चाताप where you are. पश्चाताप देव But the तुमका Lord is दितलो. mercy will give you repentance. आनी पश्चाताप देव तुका आपले दयान तुका दितलो, कित्याक तुमका माहिती ना कांय जाणांक खंयसर तुमी आसा आनी कितें घडटा पळय तें. Because some of you don't know where you are stuck. So आनी God will खंयसर help you. तुमी शिरकलेले आसा to come out तुमकां of your माहिती ना, situation. पूण देव तुमकां तुमच्या परिस्थितींसान भायर सरोंक देव तुका आदार दितलो. This year is a great season of victory and victory. हे वर्स जावन आसा एक काळ व्हडते जैताचे आनी जैताचे आनी जैताचे. You will experience the authority आनी तुमकां that you will carry wherever you go. जे अधिकार तुमी घेवन वेतल्यात ताजो अनुभव तुमकां मेवतले. We will rise up in purity. पवित्रपणान आमी उपरा आसतले. Hallelujah. Holiness, पवित्रपणान उपरा आसतले. power. शुद्धतान आमी उपरा आसतले आनी सामर्थ्येन उपरा आसतले. Hallelujah. हालेलुया. And dominion. आनी अधिकारान आमी उपरा आसतले. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Jesus. जेजूक हारका. And God is waiting for those disciples. आनी देव रावला ती शिष्यां खातीर. Hallelujah. हालेलुया. There are many here sitting, खूप many जाणां who are watching. खूप जाणां God is हांगासर looking out बसलेले for आसा. those खूप disciples that जाणां God will move them दूरदर्शनाचेर in these पळयतात. times. देव सोदता त्या लोकांक जे ह्या वेळान देव फुडें तांकां काडटलो. And God is searching for His disciples more than ever before. आनी ह्या जी पयली घडोंक ना पळय त्या मापान देव आपल्या शिष्यांक सोदता. Hallelujah. हालेलुया. How many of you are blessed to hear that? कितकी जाणां आशिर्वादीक आसा हें आयकूंक. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक हारका. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. The Lord is lifting up all the weight on your shoulders. तुझ्या खांद्यार जे भार आसा देव हे सगळे काडून उडयता. Hallelujah. हालेलुया. Too long you've been carrying खूप वेळ so much जाल्लो on आसा, your इतके shoulders. तुझ्या खांद्यार तुवें वजन घेतलेलें आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. And He'll lead you to His presence, आनी तो आपल्या आनी तुका फुडें काडटलो आपल्या उपस्थितीन. where there'll be fullness of joy. जे उपस्थितीन खुशालकायची He पूर्णता will आसतली. refresh you, आनी तूं नव्यान समाधान जातलो. renew you, आनी नव्यान तूं पुनरुज्जीवन जातलें. and the rebirth of your life नवसरणी will जातलें start. आनी तुजे जिविताचे नव्यान जल्म सुरू जातलें. Hallelujah. हालेलुया. And the power of God, His आनी presence, देवाची उपस्थिती आनी देवाचे सामर्थ and the flow of His Spirit is going to increase. आनी देवाचो आत्म विस्तारता ताजे माप वाडटले. Hallelujah. हालेलुया. How many are happy and blessed today? कितकी जाणां आशिर्वादीक आसात आयज Hallelujah. आनी खुशाल आसा. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. You know, some of you, कांय जाणां तुमी you'll automatically start feeling hungry for God, आपुणूच तुमकां देवाची भूक लागतली. because the flow of His Spirit is going to be so much this year. कित्याक देवाचो आत्म इतके मोठे तरेन फुडें सरतले And आमच्या you'll just जिवितांत. leave everything aside and it's just Jesus, Jesus, you know.
आनी आमी सगळे कुशीन दवरतले आनी फक्त जेजू जेजू म्हणून आमी कबूल करतले. All the churches in Goa, आनी सगळी सभे जे गोंयान आसा they will see revival like never before. तांचे सभेन ती आदी देखोंक नासले पळय त्या मापान ती नवजागरण आनी पुनर्जीवन This पळयतले. will be a year of soul saving. आनी हे वर्स जावन आसतले आत्म्याची थारणाची. Hallelujah. हालेलुया. It will be a year of prayer and fasting. हे वर्स जावन आसतले उपासाचे आनी मागणेचे. Hallelujah. हालेलुया. Fasting will be the key. आनी उपास आसतले चावी. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. देवाक हारका. Where many you have fasted but you have not seen that flow of God, but this year in your fasting you will see God speak to you. तर सबार जाणां उपास तुमी करताले पूण तुमी ते आत्म्याचो प्रवाह तुमी पळोवंक ना पूण हे वर्साक तुमी आत्म्याचो प्रवाह तुमी पळयतले. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Thank you, Jesus. जेजूक देनवासनी. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. It's the year of fruitfulness. आनी हे वर्स जावन आसा फळां दिवची. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Romans 7:5 says, Hallelujah. When we were in the realm of the flesh, we bore the fruit of death. Hallelujah. Thank आमी you. आमच्या मनशा स्वयंबा प्रमाणे जियेतल्या तेन्ना समोतीन जागोय लोल्यो पातकी वंडावण्यो आमच्या कुडीच्या सांध्यांनी वावुरताल्यो अशें आमच्या जिवीत मरणाचे सेवेक उपकार देल. Hallelujah. हालेलुया. So this year basically many in the church हे वर्स मूळ तरेन सर्व जाणां सभेन आमची will start living their life in a different realm. ते आपले जिवीत वेगळेच तरेन दुसरे क्षेत्रांत ती जिवंक लागतली. Hallelujah. हालेलुया. They will live in the spirit, आनी ती walk in the spirit. आत्म्याच्या क्षेत्रान ते जियेतले ते चलोंक लागतले. Means what happens around them, म्हणजे सरभोंवती तांचे कितें घडटा it will not affect them. तांचेर कसलोच परिणाम हाडचे ना. But where they are, पूण जिसोरी ते आसा it will affect everybody. ते हेरांचेर परिणाम हाडटले. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. So there'll be in the spiritual, you'll be raised up to a different level of living this year. तर आत्मिक क्षेत्रान तुमी वयर सरतले आनी वेगळेच तरेन तुमी वेगळेच मापान तुमी जेवतले. Those who hunger to move into the spirit realm. जे लोक आत्म्याच्या क्षेत्रान फुडें सरोंक ती भुकेतात. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Hallelujah. हालेलुया. This is that year of spiritual growth, spiritual understanding, हे वर्स जावन आसा ते वर्स spiritual fulfillment for your आत्मिक life. वाडाचे आत्मिक विकासाचे आत्मिक सजमिकायचे तुझे जिवितान. Hallelujah. हालेलुया. The fruit of righteousness is a tree of life. Proverbs 11:30. प्रमाणिकपणाचे फळ जावन आसा जिविताचे झाड. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक हारका. Hallelujah. हालेलुया. So we are going to see the fruit of the Spirit. That's your life. तर तुमी पळोवंक लागतले तुमचे आत्म्याची फळां जे जावन आसा तुझे जिवीत. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक देनवास. Hallelujah. हालेलुया. So your whole life is going to change. तर तुझे आख्खे जिवीत बदलपाचें आसा. Hallelujah. हालेलुया. God the Father is the gardener. देव बाप जावन आसा माळी He desires us आनी तो आमकां आकारता to be fruitful. फळादीक जावच्या खातीर. Hallelujah. हालेलुया. John 15:1. Hallelujah. How many are blessed today? Are you going to enjoy this year coming year? Hallelujah. This year, any of your enemies, you'll never see them strong in front of you. आनी हे वर्साक तुमची खंयचोय दुस्मान जावनी पूण तुमच्या फुड्यान तो सामर्थ्यत आसा ते तुमकां पळोवंक जावचें ना. You will not look at them as they are tall or strong, whatever they are, whoever they ते are. उंच आसा सामर्थ्यत आसा ते तुमकां दिसून येवचें ना. ते कोणी जावन दी.
When you stand, wherever you stand, जेन्ना तुमी उबे आसात आनी खंयसरूय तुमी उबे आसात they'll be the grasshoppers and you'll be the giants. आनी ती जावन आसतली तुमी खोडेगान तांचे फुड्यान जावन आसतली. Hallelujah. हालेलुया. Whoever it is, आनी ती कोणी जावं दी, whoever, whichever कोणी जावं way, दी आनी खंयचे तरेन ती जावन who येवं दी, is misusing authority, जो misusing to be after you, आपले misusing अधिकाराचो to trouble गैर you. वापर करतात तुज्या फाटल्यान येवंक आनी तुका त्रास दिवंक. And when in the spirit you stand, आनी जेन्ना they will तुमी be frightened because they will feel their grasshoppers and there's a giant that's you standing in front of them. आनी तुमी ते तुमी तांच्या फुड्यान जेन्ना उबे आसात ती तुमच्या फुड्यान उबे जाता ती खोडेगांत आसा तुमकां दिसून येवचें ना पूण ती एकदम ल्हान आसा आनी तुमी खोडेगांत आसात अशें तांकां दिसतलें. How David was कसो दावीद आशिल्लो will be the mindset of many of you who believe. आनी दावीद कशें आशिल्लो पळय ती जावन आसतली तुजे मनाची स्थिती सर Those खूब who जाणांची. understand the move of the Spirit, आनी जी लोकांक आत्म्याची that the वावर fresh water is flowing into your life, सोजमिकाय सोजमणी घेवंक शकता that whoever is in front of you तांचे जिवितान एक नवे आत्म्याचे वावर will only तुमकां be a grasshopper in front of you. एक तुमचे फुड्यान जो देवसार आसा दुस्मान आसा तुमच्या फुड्यान तो एकदमच ल्हान एक तिळक आसतलो. In this spiritual realm, आनी ह्या आत्मीक क्षेत्रान no witchcraft, कसलेच गाडयेपण, no powers of darkness कसलेच काळोखाचे सामर्थ will not affect you. तुजेर कसलोच परिणाम हाडूंक शकचो ना. It will backfire on them and आनी you will see उलट them तांचेरूच crashing परिणाम down येतले आनी ती before your सकला eyes. पडटले तुमच्या दोळ्या समोर. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Very, very important this year. एकदम महत्वाचे हे वर्सा. Every word that you speak दोरी एक उतर तूं उलयता with whoever, कोणा सांगता you have to be very, very careful. It's very एकदमच तुमी sensitive. चतुरायन रावंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. If there is any lying in your tongue, आनी कसलेच तुजे तोंडान कसलेच तरी फोट आसा जाल्यार this anointing that is coming to your life will burn you. हे जे अभिषेक तुजे जिवितार उतरता ते तुका उलपावन उडयतले. Hallelujah. हालेलुया. Because we have moved from a time, many कित्याक of you have आमी- lived compromised lives. आमी एके वेळान आमी कोट सोरता की खूब जाणां त्या वेळान ती आपले जिविताक ती राजी जाल्ले. You have lied. You have lied. फोट तुमी मारलेले आसा, You have spoken wrong. चुकीचे तुमी You उलयला did आसा, not live right. सारखे जिवीत तुमी जिवंक ना. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. But His mercy and पूण ताजी protection दया आनी ताजे has संरक्षण protected you. आनी तुका सांबाळले राखले. But this year, पूण ह्या वर्सा the fire of God is going to be देवाचो so उजो powerful. इतको सामर्थ्यत आसतले. Hallelujah. हालेलुया. You have to be very, very ह्या careful बाबतींत तुमी how एकदमच you live your life. एकदमच तुमी सांबाळून रावंक जाय कशें परी तूं तुजें जिवीत तूं जियेता. Because God is raising up the giants. कित्याक देव खडे घाणटाक उबे करता God is raising up the Davids. आनी देव दाविदांक उबे करता God is raising up the Josephs. आनी देव जुजेंक उबे करता God is raising up the Moses. आनी देव मोइसेसा सारकेले उबे करता. Hallelujah. हालेलुया. True followers of Jesus आनी खरे पाटलावदार जेजूची will be recognized by the fruit of their ओळखूंक life. शकतले तांचे जिविताचे फळां वरवीं. Hallelujah. हालेलुया. And they will be an attraction for आनी souls. ती आत्म्याक ती आकर्षित जातली. Hallelujah. हालेलुया. The presence and authority you carry will attract people to the cross. जे अधिकार आनी जे उपस्थिती तूं घेवन आसा ते लोकांक खुर्साक ओडून हाडटले. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक आर्का. True fruitfulness begins in the heart. आनी खरे फळारीकपण काळजान सुरू जाता. Hallelujah. हालेलुया. The inner fruits affect your outside actions. आनी भितरली फळां तुजे भायले वावराचेर कर्तुबांचेर परिणाम हाडटा. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारका. This is the year that God is want to transform you
into being like Jesus. आणि हे वर्स जावन आसा देव तुका तुझे रूपांतर करूंक सोदता जेजू Hallelujah. सारकिलो जावं. And there's going to be an acceleration आणि ही एक तातून वावर एकदम गतीन जातले because the second coming of the Lord is कित्याक near. जेजू जे दुसरे येणे लागींच आसा म्हूण. That revival is hitting all over the world. आणि हे जे पुनरुज्जीवन नवजागरण आसा आख्खे संवसाराक ते So he's उतरतले. looking for ones who will be like in the image of Jesus. आणि देव सोदता ते व्यक्ती खातीर जे जेजूचे रूपान ती जावंक वावर करता. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारगा. Hallelujah. हालेलुया. It is God's will आणि हे जावन आसा देवाची इच्छा that He will transform us into like Jesus. की आमकां तो रूप आमचो रूप आमकां तो रूपांतर करतलो जेजूच्या रूपान जावंक. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारगा. John chapter 17. Hallelujah. Verse 16, 17. Jesus prayed for each of his disciples. The night before he died, he prayed, Father, they are not of this world, even as I am not of the world. Sanctify them with your truth. Your word is truth. तूं तांकां संवसारांतले काड म्हूण हांव मागिना, पूण नश्ट्यांच्या हातांतले तांकां राख म्हूण मागता. जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेही संवसाराचे न्हय. स्वता वरवीं तांकां संस्कारलोले कर, तुजें उतर सोद. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारगा. Hallelujah. हालेलुया. What Jesus said, they are not of the world, even as I am not of the world. ते संवसाराचे न्हय जशें हांवूय संवसाराचे न्हय. That means God wants you to live in this world, not belonging to this world, not part of this world. तर हेजो अर्थ जावन आसा की देवाक जाय की तूं ह्या संवसारान कशें परी तुवें जिवंक जाय की तूं ह्या संवसाराचो भागीदार न्हय. So many of you have read the Bible, तर सभा जाणां तुमी पवित्र पुस्तक Quoted वाचलेलें आसा scriptures, आनी शास्त्राचे done so many उच्चारण things. तुमी केल्लें आसा आनी शास्त्र But this year there's going to be खूब something कार्य different. तुमी केल्लें आसा पूण हे वर्स वेगळेच तरेन जावन आसतलें. As you read the word, जशें तुमी देवाचें उतर वाचतले there'll be a deep touch and deep conviction. एक खोलायेची फाटबॉल तुमकां खात्री तुमकां मेवतले. There'll be a transformation as you read and आनी you जशें तुमी meditate on His word. उतर You'll find वाचता आनी something मनन changing करता in you एक तुजे this year. भितर कसले तरी बदल जाता आनी एक रूपांतर तुजें जावंक पावतलें. Hallelujah. हालेलुया. Like what has never happened आदी घडोंक ना पळय त्या मापान last 7-8 years. गेले वर्साक 7-8 वर्सां. Hallelujah. हालेलुया. This time when you read His word, हे पाटी जेन्ना तूं ताजें उतर the वाचता power of the Holy Spirit will पवित्र manifest आत्म्याची बळ तुजे जिवितान प्रदर्शित जातले and there'll be a transformation. आनी एक रूपांतर जातले. Something new, big, great, कितें powerful तरी will happen in your नवें life. व्हडते सामर्थ्य तुजे जिवितान घडोवन येतले. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारगा. You will depend on His word. You will depend and to understand, and there'll be a visitation for your life on a regular basis. तुजे जिवितान तूं देवाच्या उतराच्या आदारान तूं जियेतले आनी तुजे जिवितान देव तुका भेटतलो. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारगा. For any situation, you will be in prayer first to take up the situation. परिस्थितीचे खंयचे परिस्थितीच्या मुकाबला करचे पयलीं तूं मागण्यान आसतलोय. Everything will be worked in prayer, then you will go and do the work, but in prayer you will win first. पूण पयले तूं सगळे मागण्यान सगळे वावर करतले आनी मागण्यान तूं जिखून येतले आनी ते उपरांत तूं फुडें सरतले तुजे परिस्थितीन. Those who don't realize the gravity of prayer and how important it is, जे लोक वळखून घेयना मागण्याचे खोलाय आनी जोडाय कितें आसा पळय ती they will lose a lot of things खूब वस्तू ती शेणयतले. because God is just waiting to reward you, to कित्याक give देव you. रावल्लो आसा तुका इनाम दिवपाक. Because spiritually, many of you, those who are hungry, you'll be lifted to a different realm this year. कितें आत्मीकतायेन खूब जाण जे भुकेलेले आसा तुमी वेगळे क्षेत्रांत देव तुमकां उबारतलो. Some of you see great men of God कांय जाणां operating तुमी in the वडटे spirit, देव in the सेवकाक prophetic. पळयतात की कशें परी ती आत्म्यान ती वावर करता आनी प्रवादी क्षेत्रांत ती वावर करता.
So many of you will be gifted like this. सबार जाणां God असले will give तरेन it to you. देव You will तुमकां begin to see things. सबार जाणांक असले तरेन देव तुमकां देणी दितलो. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक देन वासनी. What is the meaning of sanctify or तर sanctify? संस्कारप याचो अर्थ कितें जावन आसा? It means to be separated, संस्कारपाचो अर्थ जावन आसा की कुशीन काडप, set apart. वेगळेच So many of your करप. lives, you'll just feel that you are set apart for something. तर सबार जाणांच्या जिवितान तुमकां ते कुशीन काडलेले आसा वेगळेच दवरलेले आसा ते तुमकां अनुभव मेवतले. You will not fit in what is wrong. You'll not आणि fit जे with those चुकीचे people. You'll आसा just आणि you will feel you are different. You'll जे set apart. चुकीचे लोक आसा तांकां तुमचे जमचे ना. तुमकां दिसतले की तुमी कुशीनूच काडलेले लोक जावन आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Hallelujah. हालेलुया. You are set apart to join Jesus in his mission. आणि तुमकां कुशीन काडलेले आसा जेजूचे मिसावान भागीदार जावंक. This year is a year of missions. हे वर्स जावन आसा मिसावाचे वर्स. Hallelujah. Hallelujah. So we see that a lot of things that are happened actually, God was already starting the work with our lives. आणि आमी पळयलें आसा की खूब बाबतीन देवान आमच्या जिवितान वावर सुरू केल्ले आसा. Hallelujah. हालेलुया. We'll have men and women raised in the church. आणि सोबेन दादले आणि अस्तोरे आसतले देव तांकां वयर काडटलो. Even the youth, आणि तरुण boys and girls, चेडे आणि चेडवां उपरासतले सोबेन. they will move with supernatural power. आणि स्वयंपाक भायर सामर्थ्यन ती वावर करतले. There'll be supernatural miracles that will happen through their hands. तांचे उद्देश स्वयंपाक भायर मिलाग्रो घडटले. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Hallelujah. हालेलुया. How many are happy to hear कितकी this? जाणां ह्या आयकूंक खुशाल आसात. Hallelujah. हालेलुया. So we will see this times, hallelujah, that every enemy that you see, he will be a grasshopper in front of you. तर तुमी पळयतले ह्या वेळान की दर तुमचो एक दुस्मान तुज्या फुड्यान आनी एक तिळक कसो आसतलो. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Thank you, Jesus. जेजूक देन वासनी. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारका. Now, for you to flow in the Spirit, it's आता- very important to understand what was the character of Jesus, so that you have the character. Only then you will see great move of God in your life. आत्म्यान तुका फुडें सोरोंक आनी विस्तारूंक फुडें वावर करूंक जाल्यार एकदम म्हत्वाचें सजमून घेवपाक ही जेजूचो स्वभाव कितें पळय तें. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Thank you, Jesus. जेजूक देन वासनी. Hallelujah. हालेलुया. Philippians chapter 2, verse 4 and 5. Let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others, having this mind among yourself, which is yours in Christ Jesus. आपापल्या फायद्याचे कितें ते पळोव नाकात, पूण दुसऱ्यांक कितें फायद्याक पडटले ते पळयात. जेजू क्रिस्ताच्या मनान आनी काळजान आसले तेच तुमच्या मनान आनी काळजान आसूं दी. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू कारका. Now here you have to realize that God wants, as Paul, what he had a mind of Christ, he said you all also have to have the mind of Christ. तर हांगासर तुमी वळखून घेवंक जाय देवाची इच्छा की जेजू क्रिस्ताचें मन कितें आसा पळय तेच मन तुमकां आसोंक जाय. The Bible says पूण we have to पवित्र have the शास्त्र आमकां mind. That सांगता means की आमकां what एक you मन think आसोंक जाय क्रिस्ताचें. and I think is what Christ तर thinks. हेचो अर्थ जावन आसा की तूं चिंता आनी हांव चिंता ते जावंक जाय की जशें क्रिस्त चिंता. Hallelujah. Hallelujah. So our attitudes, our behaviors, आमचे वागणूक आमचो everything will स्वभाव be the same. सोर We'll वस्तू enjoy ourselves. एकूच जावंक पावतले आनी आमचेच आमकां खुशालकाय भोगतले. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासनी. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारका. Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासनी. Hallelujah. हालेलुया. So when you have a Christ-like understanding, तर जेन्ना तुजी क्रिस्ता सारकिले सजमणी आसा, your life always involves in seeing the interest of others. तर तुजें जिवीत सदांच आसतलें की हेरांचे बरेपणा खातीर. Hallelujah. Hallelujah. You live like that you think good of आनी हे others. भाशेन You do good for others. जियेता की हेरां खातीर तूं बरें करता आनी चिंता. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. So the same attitudes, the same thoughts, तर तीच चिंतना आनी तीच वागणूक, same character तोच स्वभाव is like
Jesus. जेजू सारकेले जावन आसा. This would be very, very important for this year. येवनचे हे वर्साक एकदमच हे character महत्वाचे जावन of आसा Jesus की in जेजूचो your life. स्वभाव तुजे जिवितान आसूंक. There'll be many who will work on it. सोबार जाणां हे घडोवन येवपाक वावर करतले. Otherwise, what happens all these नाल्यार years? इतके वर्साक कितें घडलां. We felt the power. आमकां देवाचे We'll बळ saw great things. आमकां भोगले आनी After वर्ते some कार्य time, the air आमी is पळयलां gone. आनी थोडेच वेळा उपरांत वारो उतरलो. Because you spoke, you did lot of कित्याक things, तुवें उलयलें आनी खूब वस्तू केलें and you got clogged. आनी तातूंत तूं शिरकोलो. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. So the better thing is have the character of Jesus that अदीक sorts बरें out की, everything. तुमचो एक स्वभाव जेजू सारकेले आसून कित्याक हितूनच सगळे तुमचे जबाब तुमकां मेळटा. You are the one chosen आनी तुका वेचून काडलेलें आसा. to be like your master. दुनिया तुज्या दुनिया सारकेलें जावंक. Hallelujah. हालेलुया. You इतके also are मोठे called ओळखण to जे do आसा, great work for the जेन्ना Lord and तुका be हे like आपयल्लें Jesus. आसा देवा खातीर वावर करूंक आनी जेजू सारकेलें जावंक. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवास. So we are going to be like-minded this year. तर हे वर्साक आमचें मन एक तरेन जातलें एकवटान. All our attitudes आमचे सर्व वागणूक will be like Jesus. जेजू सारकेलें जातलें. How Jesus' attitude was, जसो जेजूचो स्वभाव same आशिल्लो way you and I will be. तेच भाशेन तूं आनी आमचो स्वभाव जातलो. Can I again give a high five to तर somebody? कोणाकूय Our एक हाय फाय attitudes will तुमी be the दिवचे same. की आमचे जे स्वभाव आसा ते बदलतले. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. How many are blessed today? कितके जाणां हेज आशीर्वादीक So जालेले this आसा. year is prophetically I am speaking that तो you ये are called to वर्स have the mind of Christ. प्रवादीक तरेन हांव प्रचार करता उलयता की तुमकां आपयल्लें आसा एक So when जेजू you read the क्रिस्ताचें Bible, when you मन believe, आसूंक. तो जेन्ना तुमी पवित्र Paul शास्त्र says वाचता that आनी तुमी विश्वासता the mind of Christ has to be in you all. तेन्ना पावलो आमकां सांगता की जेजू क्रिस्ताचें मन तुमचे भितर आसूंक जाय. That's a prophetic word हें जावन आसा प्रवादीक for उतर. this year हे वर्साक that the Lord wants की दुनिया सोदता to make you like Him. तुका आपले सारकिलो करूंक. Hallelujah. हालेलुया. Is it possible? हे घडोवंक शकता. Yes. होय. So our character needs to be तर developed. गरज आसा की आमचो जो स्वभाव आसा ते सरळ मार्गार येवंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. How many have believed? कितकी जाणां विश्वासतात. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. This year, हे वर्साक all these evil spirits, हे सगळे नश्टे आत्मे they'll be subdued. तांकां पांय थोडा तांकां देव मात दितलो. Hallelujah. हालेलुया. The fire and the presence of God you will carry this year. आनी हे वर्साक तुमी देवाची उपस्थिती आनी देवाचो उज्याचे वाहक तुमी जातले. Many are going to come out of sickness. You're सगळ्या going to जाणां be तुमी healthy this year. दुयेंसान भायर You will start taking care of भायर yourself. सरतले आनी तुमी तुमचे भलायकी एकदम बरे जातले आनी तुमचे Supernaturally, भलायकीचे God will तुमी give काळजी करतल्या. fresh, अद्भुत तरेन young, देव strong तुमकां body. एक नवे आनी नव्यान आनी एक ताजे तुमकां तरुण एक कूड फावो करतले. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. You'll find just like, you're उपरासतले. going to enjoy your life, everything about yourself. आनी तुज्या बद्दल तुजे जिविता बद्दल तुका आनंद भोगतले. You'll feel good, you'll feel young about yourself. आनी तुका बरें दिसतले आनी आपले बद्दल तुका तरुण दिसतले. Hallelujah. Hallelujah. You'll gain everything. Some things you desire, you want, you will see it happen around. कांय वस्तूचे तू आशा करता आनी सोदता ते तुजे जिवितान तुजे कुडीन ते घडोवन येतले. Hallelujah. हालेलुया. Year of miracles. आनी हे जावन आसा वर्स Health will मिलाग्रियोचे be restored to you. आनी तुजे भलायकी परतून देव ते घडोवन हाडटलो. Supernaturally, miracles will happen. मिलाग्रियो घडोवन येतले. As you read the Bible also, if you are not well, you will get all right. जशें तूं पवित्र शास्त्र वाचता आनी जर तर तुका पिडा आसा जाल्यार Not तुका necessary a pastor will भलायकी pray, but you मेळटले. read the Bible and you will get revelation. God will speak to you तुज्या for पिडा your खातीर growth, for पिडा things to खातीर न्हय happen for you. फक्त तुवें पास्टराच्या आदारानूच रावंक जाय पूण तूं पवित्र शास्त्र वाचता तशें तुका आशिर्वाद मेळटले आनी तुका प्रकाशनी मेळटले आनी This year- सोजमिकाय मेळटले This year will have favor. आनी हे वर्साक आमकां फावर मेळटले. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. There'll be supernatural favor आणि on your lives तुजे wherever you जिविता go. स्वयंपाक भायर फावर in Jesus' आसतले name. जिसोरी तुमी वेतात जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. Supernatural favor
over your स्वयंबा life भायर this year. स्वयंबा भायर फावोर तुजे जिविता वयर ये वर्साक. Hallelujah. हालेलुया. The Herods, Herod, जी हेरोडा आसात. hallelujah, हालेलुया. will have no authority. तांचो कसलो हुकूम चलचो ना. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. जेजूक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. The Jezebels, आनी जेजबेल no chance. तांकां कसलेच सोयग मेवचे ना. Because you will carry the fire of God. कित्याक तूं देवाचो उज्याचे वाहक जातले. The Abimelechs, आनी आबीमेलेक. hallelujah, हालेलुया. no chance. सारकिले तांकां सोयग आसचे The ना. Judas Iscariot आनी जुडास इस्कारियोत will have no authority. सारकिले कसलोच अधिकार तांकां आसचो ना. The Pharaohs, आनी फेरोस no chance. फेरो सारकिले तांकां कसलेच सोयग आसचे ना. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारका. The Hammam, आनी हामाम सारकिले. hallelujah, हालेलुया. are going to go down. ते सकला पडटले. Hallelujah. हालेलुया. Herodias आनी हेरोदियास सारकिले ओस्तोरी will have no chance. तांकां कसलेच सोयग आसचे ना. Hallelujah. हालेलुया. Jeroboam, आनी जेरोबोआम सारकिले no chance. कसलेच सोयग ना तांकां. Hallelujah. हालेलुया. The name of Jesus will be exalted ये सर्व in नावा this land प्रास of Goa. ये सर्व नावा प्रास जेजूचे नाव महिमेवन जातले आख्खे गोंया वयर. A revival is starting for Goa all over. आनी All the churches, everywhere. आख्खे गोंयान सर्व सोबेन एक पुनरुज्जीवन सुरू जाता. Suddenly things will start happening to you. आनी हांवचितूच कितें तुका घडण्यो घडटले. You don't know how, but you'll see a move of तुका God, माहिती and ना suddenly कशें something परी will पूण happen, हांवचितूच and there's a blessing तुमी dropped एक on मोठे you. कार्य देवाचे तुमी पळोवंक लागतले आनी हांवचितूच तुमच्या जिवितान कितें तरी उतरतले. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू हारगा. Hallelujah. हालेलुया. God will deal with the enemies देव तुमच्या दुस्मानाचो व्यवहार करतलो. so much so that fear will come. इतके व्यवहार तो करतलो की दुस्माना भितर देवाची भंय उपरासतले. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू हारगा. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासनी. Hallelujah. हालेलुया. How many are blessed today to कितके hear जाणां this? हेज आशीर्वादीक आसात ये वो संदेश आयकोंक. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिन So वासनी. it's a year of हे fruitfulness, जावन आसा एक फलादीक वरस. and it's a year to have the character and the Ani- mind of Jesus. जावन ये वरस जावन आसा की जेजूचे मन आसोंक आनी जेजूचो स्वभाव सारकिले तुमी जावंक. If you don't learn and push yourself जरी तो तूं आपणाक फुडें काडिना आनी धुकलना हे to शिकपाक move in the character of आनी Jesus, जेजूच्या स्वभावान जावच्या खातीर there are tons of blessing which are there for you. तर इतके मोठे तरेचे जोमेचे आशीर्वाद आसा तुका दवरला And the Lord will be knocking at your आनी door. देव तुज्या दारार मारतलो. And some way you are not sacrificing, आनी खंयसर you are not humbling, तूं खालतो जायना You are not आनी doing some तूं things. बलिदान दिना कांय वस्तू तूं करिना you will miss it. जाल्यार तूं चुकयतलोय. Because of His mercy कित्याक ताजी दयाक लागून and His grace, आनी ताजी It's a year of कृपेक grace लागून हे जावन आसा वरस God कृपेचे will सुद्दां give you repentance. देव तुका पश्चाताप फावो And करतलो. when that repentance पूण comes, you जेन्ना got to realize पश्चाताप देव you have तुका not really repented, but God has given you repentance. देवान फावो केल्ले आसा पश्चाताप. खरें म्हणल्यार तुवें तूं पश्चाताप करूंक शकना पूण देवान तुका पश्चाताप फावो केला. Just as God gave repentance to the Gentiles. जशे परी देवान अनभावार्थ्यांक पश्चाताप फावो केलो. I have seen that move of God. With the anointing, with the presence of God, people repent of their past. पूण देवाच्या अभिषेकाक लागून ती लोक आपले फाटले जिविता खातीर ती पश्चाताप करतात. Hallelujah. हालेलुया. So when that repentance तो comes, जेन्ना ते you पश्चाताप truly repent and understand तुजे that God is जिवितान working on your life. देंवता तेन्ना तुवें खऱ्यानूच तुवें पश्चाताप करूंक जाय आनी समजूंक जाय की देव तुमच्या जिवितान वावर करता. Hallelujah. हालेलुया. Greater times are coming for you. वडते वेळ तुज्या जिवितान येवचे आसा. Hallelujah. Hallelujah. You'll talk what God is just about to do in your देव life. कितें तुज्या जिवितान करपाचो आसा त्या बद्दल तूं उलयतलो. Hallelujah. Hallelujah. Because God has so much in store for you. कित्याक देवान तुज्या खातीर इतको दवरलेलो आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासनी. Prayer warriors will be raised this year. आनी मागणे झुजारी वर्साक उपरासतले. There'll be people in the church who सोबेन just लोक आसतले. want to spend their whole night in prayer. ती सोदतली फक्त तांचे रात्यो मागण्यांत सारूंक. Hallelujah. हालेलुया. They will give their full night just, that
Spirit of ती intercession will मागण्यान just आपलो move वेळ into the church. दितोले आनी सोबेन विनवणीचो आत्मो उबे जातोले. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Hallelujah. हालेलुया. Young leaders will be raised. तरुण फुडारी आमचे सोबेन उपरा आसतोले. Hallelujah. हालेलुया. Time is just changing for your life आनी because तुजे जिविता we are खातीर वेळ moving from one बदलता cycle कित्याक of a season. आमी एके काळाच्या चक्रांसान आमी भायर सरता. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारका. The church also is completing 25 years. आनी आमचे सोबेक आमचे 25 वर्सां भरतले. So you are moving in the time of Jubilee. तर आमी ह्या जुबलेच्या वर्सान आमी भितर सरता. So all what I am speaking basically are the blessings of the Jubilee year that is coming for तर us today. जुबलीच्या It is वर्साक जे 25 देवान years. थारायले आशीर्वाद आनी सोडवण्यो आमकां मेळपाक ते आमकां मेवपाचे आसा हे So how वर्सा. prophetically God is connecting us into this year. तर हे पळय की प्रभादीक तरेन देव कसो आमकां हे वर्साच्या संपर्कान हाडटा. So every moment, every minute, तर दर एक everything is दर going to एक be वेळ दर एक the Lord wanting to just pour and say, take it, take it, दर take it. एक वेळ देव फक्त रावता की फक्त ओतोंग 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 आनी तुवें ते स्विकारचे. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Hallelujah. हालेलुया. Many all around Goa सोबर जाणां के गोंयान who were touched by this ministry, ह्या सोबेक लागून तांकां देवाचो एक हात लागलो. wherever they are. खंयसरूय ते आसात. Hallelujah. हालेलुया. They will experience this year a touch from heaven. ह्या वर्साक स्वर्गासान एक हात तांचे जिविताक लागता ते ती अनुभवतले. This ministry we had lakhs and lakhs of people that have come and gone. ह्या सोबेक लाखांनी लोक हांगासर हाजीर जाताले आनी We वेताले. have given thousands of Bibles that are gone. आनी हजारांनी आमी लोकांक पवित्र शास्त्र पुस्तक वांटले. This year all over Goa, हे वर्साक आख्खे गोंयांक that word will start becoming alive in their homes. तांचे घरान ते देवा तांचे घरान देवाचे उतर जिवे जातले. They will go back to that touch that they received from आनी here. हे जाग्याक तांकां पयलो देवान हात लायलो पळय तेच जाग्यार ती परतून वेतले. They will start getting dreams. आनी तांकां सपनां पडोंक लागतले. The Lord will start lifting him out of their आनी situations. देव तांकां तांचे परिस्थितींसान भायर काडूंक लागतलो. Hallelujah. हालेलुया. This year is a time zone for the name of Jesus to take over. आनी हो वेळाचे Every क्षेत्र principality, every power, every dominion will bow to the name of Jesus. आनी वो वेळाचे क्षेत्र जावन आसा जेजू सगळेच आपले ताब्यान घेता. दर एक आत्म अशुद्धात्म दर एक अधिकार दर एक वायट सगळेच आपल्या सगळ्यांनी जेजूक मान भागावंक जाय. Tell me who is there in Goa who doesn't want to be blessed? कोण आसा गोंयान जो आशीर्वादीक जावंक सोदिना And they can just freely get a blessing. आनी They will run for it. फुकटनी तांकां आशीर्वाद मेळोंक शकता जाल्यार ती धांवन वेतले. You and I are the disciples of तूं आनी Jesus. हांव That जेजूचे freely we have received, freely we give फुकट them. आमकां आमी स्विकारलेले आसा फुकट आमी तांकां दितले. Hallelujah. हालेलुया. So the air is spiritually changing all over तर Goa. आत्मिक वातावरण आख्खे गोंया वयर बदलता. The glory of God and the power and the name of Jesus will rise up more and more. And there will be no fear, there will be no महिमा defeat. आनी देवाची नांवाची महिमा आनी अधिकार आनी ओदीक उंच सरतले आनी कसलेच हार आसचे ना आनी कसलेच भंय आसचे ना There will be no fear at all आनी and at कसलेच all. भंय आसचे ना. I'm speaking now from the unction of the Spirit now. I want you all to listen to this. म्हाका जाय की तुमी हे आयकलोले कित्याक पवित्र आत्म्याच्या सुचोवणेन हांव उलयतां. Hallelujah. हालेलुया. There is an air that is going to change. एक वातावरण बदलपाचो आसा. The doors, the gates that were blocked, they're all opening this ती year. दारां आनी दारवंटे जे बंद जाल्ले आशिल्ले पळय ते सगळे उक्ते जाता ह्या You वर्सा. will feel the greatest freedom of your life in Jesus आनी जेजून भितर as you walk on the सर्वात streets of वोर्थे Goa or wherever you मुक्ती are. तुका भोगतले जशे तुमी रस्त्यार चलता गोंयान खंयसरूय तुमी आसात. There is a limitless power and blessing and gaining back is coming to us. आनी एक सामर्थ आनी एक अधिकार जे आमचे केन्नाच उणें जावचे ना ते आमकां परत येता.
Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. देवाक हारका. This year is going to be a progressively developing into the image of Jesus. आणि हे वर्स जावन आसतले की एक सारखे आमी वावर करीत आसा ओ आमचे वावर चालू आसा जेजूच्या रूपान जावंक. Something you could not do, you आणि believe एक- for, you will be able to do it this year. कितें तरी तुमी विश्वास दवरलेले करपाक पूण तुमच्यांनी ते करूंक जावंक ना हे वर्साक ते तुमी करतले. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक देनवासनी. There'll be transfer of wealth to you. आणि तुका गिरेस्काय तुका तुझ्या जिवितान उतरतले. Doors where your wealth, your money is blocked will just start opening in the name of Jesus. दारां जिसो ते दारा फाटल्यान तुजे गिरेस्काय आनी तुजे दुडो आनी गिरेस्काय धन संपदा आसा ते सगळे बंद जाल्ले आसा ते सगळी दारां उक्ते जातली. Things will happen to you in wealth and property and life beyond your understanding. तुका कार्य घडटले तुजे पयशेचे क्षेत्रान तुजे भाटां बेसाचे क्षेत्रान तुजी सोजमीकाय पार करून. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. The power of miracles that we have seen this place is once again going to मिलाग्रोची beginning in the सामर्थ name हे of जाग्यार Jesus. तुम्ही पळयला आसा पुन्हा एकदा जेजूच्या नांवान सुरू जातले. Year of supernatural favor over your life. तुझे जिवितार हे वर्स जावन आसा अद्भुत स्वयंभा भायर फावर तुझे जिविता वयर. You stand in the court, तू कोर्टान उबे रावता there is favor for you. थंयसर तुका फावर आसा. You stand in a department, खंयच्या डिपार्टमेंटान तू favor for you. उबे आसा You're doing any job, तुका फावर आसा. कसले वावर Favor तू for you. करता थंयसर तुका फावर आसा. any place of authority, खंयच्या अधिकाराच्या जाग्यार you have favor for you. तुका फावर आसा. Not just here, but न्ही wherever you फक्त go. हांगासर बज्जीसोरी तू वेता. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Many who have not traveled also will travel abroad. कितकी जाणां आंतरराष्ट्रीय प्रवास करूंक ना ती आंतरराष्ट्रीय प्रवास करतले. This is the year that many of you will go to the Holy Land. तर हे वर्स जावन आसा खूब जाणां तुमी जेरुसलम शारान तुमी वेतले. Hallelujah. हालेलुया. Even if you have gone before, आनीक जरी तर आदी पयले तुमी गेल्ले आसा जाल्यारूय you will go again. परतून तुमी थंयसर पावतले. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, जेजूक Jesus. हारका. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. Hallelujah. हालेलुया. Every word that you speak will matter. दर एक उतर तूं उलयता तें एकदम परवाचें जावन आसा. For the goodness of God कित्याक देवाचें बरेपण is coming to you. तुजेशी येता. The goodness of God देवाचें बरेपण is coming to you. तुका येता. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Hallelujah. हालेलुया. It's a year of prayer and हे fasting. वर्स जावन आसा मागणे आनी उपासाचें. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Hallelujah. हालेलुया. Mighty miracle once again. आनी पुन्हा एकदा मोठे तरेचे मिलाग्र घडटले. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. You will experience His presence and power like never before. आनी आदी तुका अनुभव मेळोंक ना तो देवाची उपस्थिती आनी सामर्थ्याचे अनुभव तुमकां मेळटले. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Everyone who is broken in their lives, दर एकलो जो आपल्या जिवितान तुटलो gone आसा through a lot of hurdles आनी and खूब stress and pressures. त्रासान आनी खूब दबावांसान आनी खूब संकश्टांसान पासा जाल्लो आसा. Hallelujah. हालेलुया. God is just setting you free. देव तुमकां सोडयता. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Lord. देवाक दिनवासनी. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Those watching, जी लोक पळयतात आमकां. Hallelujah. हालेलुया. This year हे वर्स जावन आसतले. will be a year एक वर्स जावन आसतले for families, कुटुंबा खातीर. family restoration, जी परिवार कुटुंब आसा ती नव्यान family, husband and wife नव्यान and children घडोवन येतले. Just- घोव बायल आनी भुरगीं living
for your glory, देवाच्या महिमे खातीर जियेता living in your presence. आणि तुझ्या उपस्थितीन देवाच्या उपस्थितीन जियेता. Hallelujah. हालेलुया. Many things are going to change. सोबार वस्तू बदलपाचे आसा Huge surprises are there for us. आणि आमकां थोडे जे थटकता ती वस्तू आमकां देवान Suddenly, दवरला. suddenly you will find things changing for you. आवचितूच तुम्ही पळयतले की तुमच्या खातीर वस्तू बदलता. Hallelujah. हालेलुया. The strong person in you of आणि Jesus तुझ- will rise up. तुझे भितर देवाची सामर्थ्यत व्यक्ती आसा तो उपरासतलो. Hallelujah. हालेलुया. You'll be once again. It's your rebirth पुन्हा this year. एकदा हे वर्स जावन आसतले तुझे नव्यान जल्माची. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासनी. Hallelujah. हालेलुया. Promotions are this year. हे वर्स जावन आसा प्रगतीचे. Whatever businesses you are doing, जे कितें धंदे तुम्ही करतात you will see new moves and new things and faster blessings in your life. नवे वावर आणि नवे वस्तू आणि ताकतिकीचे आशीर्वाद तुमचे जिवितान तुम्ही पळयतले. The blessings in your life, the businesses in your life, the things you're doing will start multiplying this year. हे वर्साक जे आशीर्वाद तुझे जिवीत आसा, जे धंदे तुझे जिवितान आसा, जे वाव तुझे जिवितान आसा, ते सगळे ताजे वाड जातले ह्या वर्साक तुझे जिवितान. Hallelujah. Hallelujah. Your money which is stuck for whatever reasons, काय कारणा खातीर तुझे जे पैसे शिरकोलेले आसा the clogging will open. ते सगळे उक्ते जातले Money will come. आणि पैसे येतले. God will bless you financially ते आणि देव तुका पैशाच्या बाबतीन आशीर्वाद दितलो. as you will give जसे तुम्ही दितले दितले to the kingdom of God. देवाच्या राज्यात. Hallelujah. Hallelujah. Everything that we plan and we जे did कितें and we आमी- saw, which never happened for the last 8 years, is happening this year. तर हे वर्साक जे कितें आमी आदी फाटले वर्सांनी आमी येवजिल्लें आसा, आमी पळयलां आसा, वावर केल्ले आसा, पूण हे वर्साक ते सगळे घडोवन येता ते आमी पळयतले. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. This coming year also we'll see a lot of worshippers with lot of instruments. हे वर्साक आमी खूब स्तुती आनी आराधना करपी आपले वाजंत्र घेवन ती उपरासतली आमी पळयतले. There'll be many. Hallelujah. आनी खूब जाण आसतले I see the number more than 25 worshippers. आनी 25 जास्त व्यक्ती हांव पळयता ह्या वर्साक. 25 playing different instruments. 25 लोकांक हांव पळयता वेगवेगळे वाजंत्र ती 25. वाजयतले आनी ते संख्या पार जातले. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजू हारका. Hallelujah. हालेलुया. And this time the worship will be so holy. आनी The हे sanctity of God, हे the presence of God. वर्साक स्तुती आनी आराधना पवित्र जातली आनी देवाच्या पवित्र उपस्थितीन जातली. We'll see the youth in the church will तरुण love the Lord व्यक्ती more than anything. ह्या वर्साक सोबेन आमी पळयतले की देवाचो ती खूब मोग करतले. Young ones will be on fire for Jesus. व्यक्ती जेजू खातीर उज्यान आसतले. This revival is all over the world. आनी आख्खे संवसारा वयर हे नवजागरण घडटले. I thank God for this. आनी ह्या खातीर हांव देवाक दिन मागता. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजू हारका. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Lord, we thank you for your prophetic word, Lord Master. Thank you, Lord, that you have called us to be like you, Lord. Thank you, Lord, that pray for this year, Lord Master, there'll be a wealth transfer, Lord Master. Lord, everywhere that money that was blocked for situations, Lord, this coming year, court cases, Lord, the cycle of the last 8 years has been closed, Lord Master. Thank you, Lord. We are moving in the year of Jubilee. We are moving in the year where this year everything that we have believed for is going to get completed in the name of Jesus. Is going to get completed in the name of Jesus. Completed in the name of Jesus. Lord, this is a year of supernatural favor. Every mountain that will come, Lord, it is to be removed in the name of Jesus. Lord, that our faith will rise this year. Our faith will rise, Lord. We will look to you in the name of Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we will experience the goodness of God this year, Lord Master. The goodness of God, Lord Master. Lord, hallelujah. We are free,
Lord आम्ही Master. तुका आर्गां We are दिता free की that आम्ही God मुक्त will जाल्ले give the आसा. keys, Lord दोन्ही Master. आम्ही तुका आर्गां Hallelujah. दिता की तू Praise you, आमकां Jesus. चाव्यो Thank you, Lord, for the दिता. biggest blessings, Lord. वरते To आशीर्वाद unlock मेळच्या doors, Lord, खातीर for आनी souls दारां to उक्ते see. करच्या There'll be खातीर आनी signs, the वाचण्याचे dead will धारण be जावच्या raised, the खातीर cancers healed, मेल्ली Lord मनशां Master. जिवंत जातली, Lord, कांतर hallelujah. बरी Every जातली. terminal disease will दोन्ही go, मरणाची and God पिडा will use पड simple सोडतली. people आनी who देव love the Lord सामान्य like व्यक्ती you जे in the name देवाचे of मोग Jesus. करता, Something you तांचो believe that you उपयोग देव could not करतलो. do and you have not been able to वस्तू do to खातीर that limit. तुवें You are just विश्वास released उरला की into तू the करतलो anointing. म्हणून हे You're वर्साक released तू into that करतलो. time. आनी You're दुनिया released into ह्या the flow वेळार of the आमी Holy भितर Spirit. सरपाक You माता. feel that the नव्यान तू freshness when सरमता you आनी read the नव्यान Bible. तुका When you ताजेपण read the Bible, the पवित्र Spirit of पुस्तक God, वाचता आसतना Lord, तुका will भोगतले. awaken that word in आनी your spirit देवाचे as you उतर read, तुज्या and you'll आत्म्याक feel that you are जागयतले. really जशें eating पवित्र उतर spiritual वाचता. food as आनी you अशें read, तुका Lord दिसतलें Master. की तू Hallelujah. We पवित्र thank you for जेवण this तू new जेवता. time, Lord. ह्या Thank you नवे for the वर्स youth वेळा that are खातीर आमी rising up तुका in the आदार church, दिता. Lord आनी Master. The सोबेची young तरुण generation, व्यक्ती, Lord, तरुण loving the Lord, संसद Master. उप्रासता, Lord, there'll be दुनियाचो मोग करता. intercessors, त्या prayer खातीर आमी warriors, तुका Lord आदार Master. दिता. जी Lord, this झुजारी year we मागणे will see आनी gatekeepers जी rising, gatekeepers, विनवणी Lord. पंगड Hallelujah. विनवणी Praise you, Jesus. Thank you, Lord. व्यक्ती Oh, आसात आनी Rabba उप्रासतात Sakaraba. तांचे Lord, खातीर we आमी see तुका an आदार army, दिता. an आता ह्या army जाग्यार rising एक up in the फौज name उबें of जाता Jesus. ह्या जाग्यार. Hallelujah. आमी तुका Lord, आदार we will दिता. carry the authority of Jesus. दुनिया तुझो Hallelujah. अधिकाराचो Sema वाहक आमी karaba जाता. sakaraba. तुझ्या अधिकाराचो Rema वाहक आमी makaraba जाता. Hallelujah. sekerebe. Bless you, Lord. Thank you, Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Bless Lord. you, bless you, Jesus. Hallelujah, Thank you, Jesus. Master. Thank you, Glory, Lord. Ora bashira Hallelujah. bashantara Praise you, baraba. Jesus. Hallelujah. Thank you, Bless Lord. you, bless you, bless you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory We to will God. say the Glory to count, God. hallelujah, of Bashira 9, bashantara baraba. because we are reaching Hallelujah. in that Hallelujah. ninth year, that is No 2025, पर्यंत hallelujah. आम्ही The year of आम्ही completion मेज of everything एक that we have वर्स believed, एक we will see it, संपणार आणि एक hallelujah. पूर्ण Thank you, Jesus. Hallelujah. Let us all say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Welcome 2025. Come on, say all of you. Hallelujah. Come on. Thank you, Jesus. Welcome. Come on, say all of you. Welcome. And wish somebody Happy New Year. Come on, wish somebody Happy New Year. Happy Jesus Year. Hallelujah. Happy New Year, those watching online. Happy New Year 2025, all online watching. Happy New Year all over the world. Watching all over Europe. Happy New Year 2025. The year of revival.